Oke guys, balik lagi di channel saya Gilla Mancing Yes. Nanti kita akan bikin tutorial essence untuk galatama emas di Lumbang. Tadi kita udah coba tes di Galapung, alhamdulillah masih juara total. Nanti kita bikin essence untuk main di galatamanya. Oke, saksikan terus di Gilla Mancing Yes. Air lagi tapi guys. Viral ke YouTube. Viral. Hehehe. Minutes later. Air lagi. Aduh. Saya yang baru bikin.
15 minutes later. Serius. Fifteen minutes later. Cair lagi guys, teman-teman. Umpan segala cuaca, segala ikan. Bawa lari guys, bawa lari. Tuh, ini baru ikan mas. Oke guys, terima kasih udah ngikutin channel di Gilla Mancing Yes. Nanti kita akan kembali lagi di pemancingan galatama di minggu. Saksikan terus, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Gilla Mancing Yes. Udah di balik layar. Iya, di balik layar.